सलस, तीन चीजें अल्लाह को पसंद हैं और तीन चीजों से अल्लाह नफरत करता है। याद रखो, अल्लाह की रजामंदी पे तो आप तकरीरें सुनते हैं, अल्लाह किन किन चीजों से नाराज होता है उस पे भी तकरीर सुनो और बचने की कोशिश करो। कहीं मेरा अल्लाह मेरे से नाराज तो नहीं, कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर गजबनाक तो नहीं है। वो कौन सी चीजें हैं जिससे अल्लाह नाराज होता है? इस हदीस में 6 बातें बताई गई। 3 बातें वो हैं जिससे अल्लाह राजी होता है और 3 बातें वो हैं जिससे अल्लाह नाराज होता है। सुभान अल्लाह। मैं समझता हूं, अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है आपने कम से कम 10 मरतबा यह हदीस सुनी है। इसलिए अगर मैं जबान पे वो हदीस में लेकर आऊं ना, आप अपने होठों को हिलाएंगे, हाँ हमें वो हदीस मालूम है। जिन चीजों से अल्लाह राजी होता है, अल्लाह तबारक व तआला को जो चीजें पसंद हैं, सबसे पहली चीज है अंताबुदू वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो। अल्लाह सारी जिंदगी हमें, हमारी औलाद, हमारी नस्लों को ये करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा मुसलमानों को शिरक से बचाए। जी, पहली चीज अल्लाह राजी होता है, अंताबुदू वला तुशरिकू बिही शैआ। जाओ घर में, आज अपनी बीवी को सामने बिठाओ, बच्चे को सामने बिठाओ, पूछो 3 चीजें जिससे अल्लाह राजी होता है, बोलो 3 चीजें जिससे अल्लाह नाराज होता है, वो भी सामने बताओ और ये भी सामने बताओ। ये जुमा में आना कामयाब है तुम्हारा, यहां बैठना कामयाब है। पहली चीज जिससे अल्लाह राजी होता है, मैंने हदीस पढ़ी तुम्हारे सामने, अल्लाह राजी होता है कि उसकी इबादत की जाए, उसके इबादत में किसी को शरीक न किया जाए। दूसरी चीज अल्लाह की जो राजी होता है, सुभान अल्लाह, वो अंतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। पूरी कोशिश करो नौजवानों, बुजुर्गान दीन, मुसलमानान मिल्लत, कौम को जोड़ने की कोशिश करो, कौम में इत्तिहाद लाने की कोशिश करो। अंतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, मिल के रहो एक साथ। अल्लाह को यह पसंद है। हो सकता है कुछ उलमा को पसंद नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोगों को, मैं तो उनको उलमा भी नहीं मानता जो इत्तिहाद को पसंद नहीं करते, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पसंद होगा। अल्लाह को यह चीज पसंद है कि अल्लाह चाहता है कि मुसलमान एक हो जाए। वअंतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। तीसरी चीज अल्लाह तबारक व तआला जिसे पसंद करता है, अंतनासहु मन वल्लाहुल्लाहु अमरकुम, अगर किसी को अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर अमीर बनाया है ना, अमीर के साथ खैर खाही करो। अल्लाह तबारक व तआला को ये 3 चीजें पसंद हैं। अल्लाह हमें उसकी पसंदीदा चीजों पर अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 3 चीजें अल्लाह जिससे नाराज है, अल्लाह जो पसंद नहीं करता है, सुभान अल्लाह। पहले नंबर पर जो मेरे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कीलो काल। मैंने इससे पहले, मुझे याद पड़ता है 7-8 साल पहले मैंने ये हदीस बयान की, उसका तर्जमा मैंने कहा, थोड़ा सा तर्जमा आगे पीछे हो गया, मुझे नौजवानों ने कहा शेख ये तर्जमा ऐसा है। सुभान अल्लाह। कीलो काल, अल्लाह को नहीं पसंद है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप बड़े गौर से देख रहे हैं, वो चीज जो अल्लाह को पसंद नहीं है, पहले नंबर पे कीलो काल, नबी का जुमला है। कीलो काल किसे कहते हैं? बेकार की बहस, बेनतीजा बहस, बैठना, बाल की खाल निकालना, बहस करते रहना, बगैर दलील के इधर की बात उधर पहुंचा देना। सुभान अल्लाह। अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह के लिए मत करो, अल्लाह के लिए मत करो। अभी गुज़िश्ता जुमा कुछ लोगों ने मुझसे एक सवाल किया, नमाज के बाद बैठते नहीं लोग, बैठते हैं लोग, हम भी एहतराम से बैठते हैं, उनके सवालात का कम इल्मी के बावजूद जवाब देते हैं और मना करते हैं इसे रिकॉर्ड मत करो, मना करते हैं इसे यूट्यूब में मत डालो, मना करते हैं मत फैलाओ। इसके बावजूद किसी बेवकूफ ने रिकॉर्ड करके, सुभान अल्लाह, ऐसी चीज फैलाने की कोशिश, ऐसे अकेले बैठ के 4-5 चीजों में हम बोलते हैं, रिकॉर्ड करके लोग फैला देते हैं। क्या फायदा होता है इसका? कौम को बांटने के लिए, कौम को दूर करने के लिए। ये अमानत है, अगर हमारी इजाजत के बगैर कोई रिकॉर्ड करता है, ये अमानत है, अमानत में खियानत की किसी को इजाजत नहीं है। सुभान अल्लाह। आप जोड़ने की कोशिश कीजिए, अल्लाह के लिए कौम को तोड़िएगा नहीं, अल्लाह के लिए जोड़िए। पहली चीज तो अल्लाह नहीं पसंद करता कीलो काल। जी हाँ, गीबत, चुगली सब इसमें आ जाती है। अहले इल्म ने इसकी तफसीर यही कही है। अल्लाह हमें इससे महफूज रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। दूसरी चीज, सुभान अल्लाह, कसरतुस सवाल, अल्लाह को पसंद नहीं है ज्यादा सवाल करना। जी, आज शायद कोई बैठेगा नहीं मेरे बाजू,
نماز کے بعد شاید سب چلے جائیں گے. شیخ نے کہہ دیا ہے زیادہ آپ کے اگر سوالات ہیں حقیقت میں ہیں اور ہوتے ہیں عجیب قسم کے سوالات ہوتے ہیں, آپ نہیں پوچھو گے علماء کرام سے تو عمل کیسے کرو گے؟ حقیقت میں اگر کوئی سوال ہے پوچھیے گا. میں جہاں بیان دینے کے لیے گیا تھا نا, ابھی تذکرہ کیا نا, جو بھی عالم آتا ہے نا وہاں ایک سوال کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, عالم کو ٹیسٹ کرتے ہیں. جی حنفی کے پیچھے نماز ہوتی کیا شیخ؟ اگر عالم بول دیا ہوتی ہے یا عالم ہی نہیں ہے؟ اگر عالم نے کہا نہیں ہوتی ہے یہ پکا اہل حدیث عالم ہے. آپ اس سے علم لیجئے. کیا تماشا بنا رکھا ہے تم لوگوں نے, کیا تماشا تم نے بنا رکھا ہے. میں نے تھپڑ کی طرح بولا ان لوگوں کو. تم علماء کو ٹیسٹ کرتے ہو, دیکھنا چاہتے ہو کہ اس میں کیا ہے, اس سے بھی پوچھتے ہیں, اس سے بھی پوچھتے ہیں, اس سے بھی 4 5 10 پھر بولتے ہیں انہوں نے ایسا کہا, انہوں نے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. مت کرو یہ کام. کثرت السوال اللہ کو پسند نہیں ہے. ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. عمل کرنا ہے, سوال ہے, ضرور کرو, ضرور کرو. سنو غور سے, بیجا سوالات مت کرو, اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ اکبر. کثرت السوال. اور تیسری چیز جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, سبحان اللہ, میرے نبی نے کہا, حدیث صحیح مسلم کی ہے, اضاعت المال. اضاعت المال. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے. سبحان اللہ. گھر بناتے ہیں نا, آپ کو معلوم ہونا چاہیے مال ضائع کرنا, اردو میں معنی کیا ہے؟ مال ضائع کرنا. میرا مال میں کمایا ہوں, کتنے لوگ چاہیے. قرآن و حدیث والے بھی ہیں اس میں اور غیر بھی ہیں, سب ہیں اس میں. شادیوں کے معاملے میں یہ ایک الگ ہی قوم ہے. یہ کیا بول رہا ہوں میں, اس میں اہل حدیث حنفی نہیں ہے. اس میں شادیوں کے معاملے میں تو کہتا ہوں ایک الگ ہی مذہب ہے یہ. آپ چلے جائیں پیلس گراؤنڈوں کے اندر, کیسے نبی کی سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی. النکاح من, پوری جماعت بول سکتی ہے, النکاح من سنتی. نا نکاح کرنا میری سنت کو ادا کرنا ہے. تجھے کس نے حق دیا ہے نبی کی سنت کے ساتھ مذاق اڑانے کا؟ سنت وہی ہے جو نبی کے طریقے پہ کی جائے. تیری مرضی کے مطابق جو ہوتی ہے وہ سنت نہیں ہے. سنت وہی ہے. سبحان اللہ. میرا مال, مولوی صاحب آپ کون ہیں بولنے والے؟ میں ہی نہیں بولوں گا. ایک سال کا جو ہے اکاؤنٹ تو دے نہیں سکتا ہے. مارچ میں تیرے پسینے نکل جاتے ہیں, سی اے کے پیچھے بھاگتے رہتا ہے. اکاؤنٹ برابر کرو, اکاؤنٹ برابر کرو. اس معمولی حکومت کو تو جواب نہیں دے سکتا. قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے گا نا, اللہ پوچھے گا یہ مال کمایا کہاں, اور یہ مال کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا؟ مجھے مت دے جواب, اللہ کو تو دینا ہے. اضاعت المال. 3 چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. قیل و قال سے اللہ ناراض ہوتا ہے, زیادہ سوالات کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے, مال ضائع کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. سبحان اللہ.